थे जरदारी करप्ट है, जरदारी और उसके बेटे वो कहते थे वो करप्ट है। आज वो दोनों जमहूरियत बचाने के लिए इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज आपको चैलेंज देता हूं कि आप जो मर्जी करना चाहते हैं करें, इकट्ठे हो, हमने आपको नहीं छोड़ना। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, पैसा वापस करें कौम का, फिर हम आपको छोड़ेंगे। खान साहब तो बिल्कुल सीरियस नहीं है करप्शन को ख़त्म करने के लिए। वो सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ झूठे केसेस बनाते हैं, चाहे वो सियासतदान हो या जनरल हो या जज हो। उनके लिए एक कानून होना चाहिए। खान साहब की सियासत ही नैब से शुरू होता है और नैब पे ख़त्म होता है। जब अब इंतसाब हो रहा है, जमहूरियत खतरे में आ गई, ट्रेन मार्च शुरू हो गई चोरी बचाने के लिए, बैंक अकाउंट्स बचाने के लिए ट्रेन मार्च करते हैं तो फिर आपको 2-2 हजार रुपया दे के लोगों को बुलाना पड़ता है रेलवे स्टेशन पे, और फिर उनसे भी करप्शन कर देते हैं। 2000 की बजाय 200 रुपया दे देते हैं उनको, तो उनसे भी धोखा हो गया। अवाम का मोहब्बत, अवाम का रिस्पॉन्स इतना ज्यादा था कि हमारे मुखालफिन भी इसको मार्च कह रहे हैं। ट्रेन मार्च किया, वो भी हमारी जिम्मेदारी थी, अवामी राब्ता है। ट्रेन से सफर किया, कोई मार्च नहीं किया। एयरप्लेन्स काम नहीं कर रहा था, मेरे कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने ट्रेन का ऑप्शन ले लिया। कंटेनर हमारा तैयार है डी चौक के लिए, उधर आ जाए, धरना भी देते बेशक, खाना पीना भी भिजवा देंगे कंटेनर में, लेकिन जरा आओ स्टेमिना चेक करते हैं। इमरान खान जिस दिन पीपल्स पार्टी ने ठान लिया तो ना हमें ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ, ना उसकी गोलियां, ना उसकी लाठियां, ना उसके कोड़े रोक सके, ना हमें मुशर्रफ का तशद्दुद रोक सका। तुम क्या रोक लोगे? नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिर मिर्ज़ा। नाज़रीन, हुकूमत बहुत परेशान है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बहुत परेशान है। नवाज शरीफ साहब को जो है वो मेडिकल ग्राउंड पे जमानत मिल जाती है, हुकूमत परेशान है। शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकल जाता है तो भी हुकूमत परेशान है। बिलावल भुट्टो जरदारी ट्रेन मार्च करते हैं तो भी हुकूमत को परेशानी है। हुकूमत को बहुत सारी चीज़ों की परेशानी है। हुकूमत को इस चीज़ की परेशानी नहीं है कि हुकूमत में माशी बदहाली है। हुकूमत को इस चीज़ की अभी तक परेशानी नहीं है कि अवाम शदीद महंगाई का तूफान है जो अवाम के सरों पे मंडला रहा है। हुकूमत को 18वीं तरमीम से भी गिले शिकवे हैं, लेकिन हुकूमत को अपने वुज़रा से गिले शिकवे नहीं है जिनकी कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही है। हालात किधर जा रहे हैं, कौन से ऐसे मामलात हैं, या मजीद कुछ खबरें आना शुरू हो गई हैं कि आपस में ताल्लुकात भी कुछ की जो हालिया डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर इमरान खान साहब नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। तो बड़ी सारी चीजें हैं जो कि खुलकर हमारे सामने 8 माह के दौरान आ गई हैं। इस पर ज़रा आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। जो हमारे सीनियर पैनलिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ हैं, सीनियर पॉलिटिकल डिफेंस एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम शाहिद लतीफ़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। सजाद मीर साहब हमारे सीनियर एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट, लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सजाद मीर साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार के एंड वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, लीगल एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम कामरान मुर्तजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। इमरान खान साहब आज भी कह रहे थे कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, और वो ये भी कह रहे थे कि एक ही सूरत हो सकती है कि आप जो कौम का लूटा हुआ पैसा है वापस करें तो फिर हम आपको छोड़ देंगे, अदरवाइज हम आपको नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरह जो उनके वफाकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि प्ली बार्गेन का ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नवाज शरीफ साहब अगर बाहर रहना चाहते हैं, और वो इस बात से भी परेशान है कि उनका बाकायदा इलाज शुरू क्यों नहीं हुआ। तो मैं जरा अगर कानूनी राय आप दोनों शख्सियात की इजाजत हो तो कामरान मुर्तजा साहब से कानूनी राय ले लूं। कामरान मुर्तजा साहब, ये जब हुकूमत कहती है हम नहीं छोड़ेंगे, हम कोई डील नहीं करेंगे, हम कोई ढील नहीं देंगे, और फिर दूसरी तरफ ये हो रहा है कि मेडिकल ग्राउंड्स पर ही सही लेकिन नवाज शरीफ साहब को जमानत मिल रही है, शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL से हट रहा है, वहां पर उनको अबूरती जमानतें, हिफाजती जमानतें भी मिल रही हैं जरदारी साहब को और उनकी हमशीरा को। तो हुकूमत पकड़ने की सिक्कत या पकड़ने का इख्तियार रखती है जो ना छोड़ने की बातें कर रही है। देखिए, इमरान खान साहब को शायद ये अब तक समझ नहीं आया कि ये हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं करेंगे, हम डील नहीं देंगे, हम डील नहीं देंगे, हम डील नहीं करेंगे, ये इनके बस की बातें नहीं हैं। ये जिनके बस की बातें हैं वो इमरान खान साहब को भी पता है और बाकी लोगों को भी पता है। और वैसे भी अगर इसको वैसे सोचा जाए तो, और जिनके बस की बातें हैं वो उनके बस में नहीं है। इमरान खान साहब उनके बस में नहीं है क्या? नहीं है नहीं, इमरान खान फिल वक्त तो उनके बहुत बस में हैं। अच्छा। मगर बात यह है कि वो भी परफॉर्मेंस मांगते हैं। वो इस तरह से बातें नहीं, इनके पास सिर्फ एक ही इशू था कि करप्शन ये हो गया, लूट लिया,
پیسے واپس آ جائیں گے، پیسے واپس چلے جائیں گے. دیکھیے اب 8 مہینے ہو گئے نا. 8 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چھٹا حصہ تقریباً جو ہے نا، جو اگر ان کا ٹرنور اگر پورا بھی ہوتا ہے تو چھٹا حصہ جو ہے نا انہوں نے گزار لیا. اب اس میں ان کو جو ہے نا وہ ایک ٹیک آف کی پوزیشن جو ہے وہ لے لینی چاہیے تھی، اور کچھ نہ کچھ جو ہے نا بہتریاں نظر آنی چاہیے تھی. ہوا یہ کہ الٹا بہتریوں کی بجائے الٹا جو ہے نا وہ جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں گیس نکل گئی تو گیس نہیں ہوتی، تیل نکل آیا تو تیل نہیں ہوتا. وہ ہر چیز کے اوپر جو ہے نا اس طرح سے بچوں والی باتیں کر رہے ہیں کہ جو اس دفتر کو، جو اس آفس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو یہ زیب نہیں دیتا. یہ اس طرح کی باتیں بھی کہ چھوڑیں گے نہیں، ڈیل نہیں ہوگی، ڈیل نہیں ہوگی، یہ بھی پرائم منسٹر کے آفس کے لوگ، اس اسٹیٹس کے لوگ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. یہ عدالت کا کام ہے، نیب نے کرنا ہے، کورٹ نے چھوڑنا ہے، کورٹ نے رکھنا ہے. یہ آپ کون ہیں اس میں کرنے والے یا نہ کرنے والے؟ ٹھیک ہے. میں اس پہ جواب تو بیسیکلی شاہد لطیف صاحب کا ہی بنتا ہے، لیکن میں ایک ذرا سا ایڈ کر لوں. سجاد میر صاحب آپ کی گفتگو کو بھی میں شاہد لطیف صاحب سے بات کروں گی. سجاد میر صاحب، یہ حکومت، وزیر اعظم پاکستان یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جس کو 8 ماہ ہو گئے، 4 مہینے بعد 1 سال مکمل ہو جائے گا، دوسرا بجٹ دینے جا رہے ہیں. مطلب ایک چلو آپ نے ضمنی دے دیا تھا، اب آپ بجٹ دینے جا رہے ہیں. اس چیز سے کب نکلیں گے کہ پہلے یہ ہوا تو یہ ہوا تو یہ ہوا تو یہ ہوا؟ وہ دن کب آئے گا جو بتانا شروع کریں گے جلسوں میں جا کے کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا؟ دیکھیں جی، معیشت تو اعداد و شمار کا مسئلہ ہوتا ہے نا جی. کوئی یہ لفظ نہیں ہے جو جھوٹ بول دیں، کچھ کہہ دیں. صاف نظر آتا ہے کیا ہو رہا ہے. اب دنیا کے تمام لوگ جو ہیں اور پاکستان کے ٹاپ کے اکانومسٹ جو ہیں، جو ان کے ساتھ ہمدردیاں بھی شاید جن کی ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی گروتھ 3.5 یا 3 کے درمیان ہے، بہت کم ہو گئی ہے. ہندو گروتھ ریٹ کہا جاتا تھا ایک زمانے میں اس کو. انڈیا پر پھپتی کسی جاتی تھی. 6 سے اوپر ہونی چاہیے تھی، 6.2 ہونی چاہیے تھی. 5.8 تو ان کو سونپ کے گئے ہیں. بھائی لوٹ گئے، لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، پتہ نہیں کیا تھے، لیکن انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کے رزلٹ میں 5.8 وہ آپ کو دے کے گئے ہیں. اس وقت دے گئے ہیں جب 1.5-2 سال آپ نے ملک میں ایک کرائسس پیدا کیے رکھا ہے. مقدمے چل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، جلوس چل رہے ہیں. معیشت میں جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے وہ بھاگ رہے ہیں. اگرچہ آپ کی ریٹنگ اس وقت 3.31 آ چکی تھی، اور اس کے باوجود بھی جب آپ ٹیک آف کی پوزیشن میں تھے اس سے ہٹا کے آپ کی اکانومی تباہ ہو گئی. آپ کے ڈالر کی قیمت، روپے کی قیمت کم ہو گئی، ڈالر کی قیمت بڑھ گئی. آپ کے جو انٹرسٹ ریٹ ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے وہ اس میں تقریباً دوگنا اضافہ ہو گیا. ہاں جی، یعنی تقریباً 5.2 تھا یا 5 تھا اور اب کوئی 11 کے قریب پہنچ گیا ہے. یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے باوجود آئی ایم ایف کے پاس ابھی تک آپ گئے نہیں. وہ روز شکایتیں کر رہے ہیں. اچھا، عام آدمی کو کچھ ملتا نہیں. آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، کوئی سروے کرا لیں، کاروبار چل نہیں رہا. کوئی آدمی ٹیکس کلیکشن میں کمی واقع ہوئی ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ہر چیز میں دیکھیں جی، ایسی صورت میں آپ اگر کہیں گے چھوڑیں گے نہیں، عوام نے چاٹنا ہے ان کو. اگر آپ پکڑ کے رکھتے ہیں، پیسے لے کر آئیں گے. اب میں اس پہ کوئی بولنا نہیں چاہتا اس کے میرٹ پر. باتیں اس پہ بہت سی ہو سکتی ہیں. اس کا جرم ہے، عدالتوں کو کام کرنے دیں. ٹھیک ہے. شاہد لطیف صاحب مجھے سمجھا دیجیے گا، آپ بھی اپنا سر اوپینین دیجیے گا اس حوالے سے کہ بیسیکلی جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں تو یہ کیا جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے بس میں نہیں ہے، لیکن سر پھر یہ کیوں کر ممکن ہوگا؟ فواد چودھری صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ پلی بارگین کا آپشن موجود ہے، لیکن پلی بارگین کا آپشن کا استعمال کرنے کا مقصد تو یہ ہو گیا کہ آپ نے ایکسپٹ کر لیا کہ جی آپ نے کرپشن کی ہے، جی میں نے اتنا حصے کے خرد برد کیا تھا، اتنا سا کھایا تھا، چلو اتنا واپس لے لو، میری جان چھوڑ دو. تو کیا یہ کوئی آپشنز ہیں ان کی نظر میں، اور عمران خان صاحب ان آپشنز پہ عمل کروانے کا اختیار رکھتے ہیں؟ سر دیکھیں جی، اس پہ تو اسٹریٹ اوے میرا جواب ہے کہ نہیں، بالکل اختیار نہیں ہے. حکومت کا یہ دائرہ کار جو ہے اس کے اندر یہ شامل نہیں ہیں چیزیں. حکومت نے اپنی جو کارکردگی ہے اس پر فوکس کرنا ہے. یہی غلطی حکومت کی طرف سے میں سمجھتا ہوں ہو رہی ہے کہ اپنی کارکردگی کی بجائے آپ نے اپنے جو ماضی کے حریف ہیں ان کے اوپر زیادہ دھیان دے رکھا ہے، اور قوم کے سامنے سوائے کرپشن اور سوائے ان کی پکڑ کے اور کوئی بات آپ نہیں کر رہے. یہ نعرے الیکشن کی کیمپین کے لیے تو ٹھیک ہیں، وہ جو آپ کی اپوزیشن ہے وہ ٹھیک کہتی ہے کہ اب آپ کنٹینر پہ نہیں کھڑے ہوئے، یہ الیکشن کا وقت نہیں ہے. قوم نے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری آپ کو دے دی. قوم نے آپ کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ یہ عہدہ سنبھالیں اور ہمیں لے کر آگے چلیں، ہمارے مسائل حل کریں. اب یہ مسائل حل کرنے کا وقت ہے. اور دو پارٹیاں جو کہ عرصے تک پاکستان
की हुकूमत करती रही, मेरी बारी और तेरी बारी के नाम पर, वो उनको कौम ने एक मरतबा हटा दिया। तो आज आपके पास ये जो सुनहरी मौका है, इसमें आप कारकर्दगी की तरफ ध्यान दें। और ये जो बहस है कि जी हम यानी प्ली बार्गेन कर लो, यही तरीका है बाहर जाने का, हम छोड़ेंगे नहीं, हम जाने नहीं देंगे, ये क्या जुबान है, ये क्या अल्फाज हैं? कम से कम अल्फाज के चुनाव जो हैं उनका तो कोई ख्याल करें। आप इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि आप किस कैपेसिटी में ये बात कर रहे हैं। आप तुर्की जैसे मुल्क जो कि उनके लीडर आपके आइडियल्स हैं, आप उनका नाम भी लेते हैं, महातीर साहब जो पिछले दिनों आए थे, ये भी आपके आइडियल्स हैं। कम से कम उनके मॉडल कोई पढ़ लें कि उन्होंने कारकर्दगी की तरफ जब ध्यान दिया तो मुल्क की काया पलट दी और उसके तहत फिर वो एक लेजेंड बन गए। ये तुर्की का भी हाल हुआ और यही हाल मलेशिया में महातीर मोहम्मद साहब का भी है। ठीक है, तो ये मॉडल है जो आपको आगे लेकर जाएगा। ठीक है, ये पकड़ धकड़ वाला मॉडल आपको आगे नहीं लेकर जाएगा। और ये मेरा ख्याल है ये बेहतरीन बात है। शाहिद लतीफ साहब हो, सजाद मीर साहब हो, कामरान मुतवा साहब हो, हकीकतन सबकी अब एक ही राय है और जितने भी लोग हैं कि भाई अब आप कंटेनर पर नहीं है, अब आप अपोजिशन में नहीं है, अब आप कोई सियासी कैंपेन नहीं कर रहे हैं, अब आप कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रहे, आप हुकूमत हैं, अब आपको डिलीवर करना पड़ेगा। दूसरी बात कामरान मुतवा साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट की है, मैं एक ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो बात करूंगी कि जिनके बस में बात की। और हमेशा अगर हम पीपल्स पार्टी को उठा के देख लें या पीएमएलएन को उठा के देख लें, वो हमेशा कहते हैं कि सिलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर, यानी किसी ने उनको सिलेक्ट किया है। अब ये खबरें भी हैं, नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा तो ये एक बहस बन गई, फिर फवाद चौधरी साहब ने इस पे ट्वीट भी कर दिया कि एक एंकर जो है वो ताल्लुकात खराब चाहते हैं या उनका ख्वाब है कि ताल्लुकात खराब हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बहरहाल परफॉर्म करना आपकी जिम्मेदारी है और अगर जिनके हवाले से बातें की जाती हैं, की जा रही हैं या इशारे कराइयों में जिनका जिक्र हो रहा है, उनको भी तो बेसिकली वो नेशनल इंटरेस्ट पे बेस करती हैं सारी चीजें। तो क्या वाकई परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है और अगर नहीं है तो उसकी वजूहत क्या है? मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आएंगे तो 18वीं तरमीम के हवाले से भी खान साहब ने बात की, इस पर ही बात करेंगे। जिन्हें प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम के शुरू में एक बात करनी थी जो मैं भूल गई, लेकिन बहरहाल कहा गया, हमेशा से कहा जाता है कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते, और लेकिन फिर भी उसके साथ साथ कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए। उसी के तहत वजीर आजम इमरान खान साहब ने फाइनली कराची पैकेज का भी अनाउंस कर दिया 162 अरब रुपए के, और जिसको जो है वो नया मास्टर प्लान बनाने का फैसला किया है कराची में, जिसे 2047 का नाम दिया है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, पहले तो उन्होंने कहा कि सिंध की जिम्मेदारी है, बट स्टिल कराची शहर के लिए ट्रांसपोर्ट और साफ पानी के मंसूबे ला रहे हैं, जल्द मास्टर प्लान लेकर आएंगे, बुलंद इमारतों की जो है वो इजाजत देंगे ताकि दस्तयाब जगह में को बचाया जा सके। कराची पैकेज है 18 मंसूबों पे अमल किया जाएगा, पानी और निकासी आपके साथ 7 मंसूबे शुरू किए जाएंगे। तमाम वो चीजें हैं। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनाने का फायदा पे ऐलान किया है। थर पार्कर में 1 अरब रुपए के आरओ प्लांट भी लगाए जाएंगे। ये वो चीजें हैं जो कराची बहुत अरसे से मांग रहा था। अब लेट्स सी कि इन पे अमल दरामद कब होता है। दूसरी तरफ तो बताते हैं खजाना खाली है, तो पता नहीं ऐसा ना वो 2047 तक ये पैसे देते रह जाए। अच्छा कामरान मुर्तजा साहब, अब आप मुझे बताएं कि अभी जो आप कह रहे थे कि वो उनके बड़े बस में है लेकिन वो भी परफॉर्मेंस मांगते हैं, दूसरी तरफ नजम सेठी साहब की एक स्टोरी और एक क्लिप जिसमें बात कर रहे हैं, और फिर उसको बेसिकली हम शायद उसको भी नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने उस पर स्टेटमेंट दे के जो है ना वो स्टैंप लगा दी कि दाल में कुछ काला है। क्या दाल में कुछ काला है? सुन तो रहे हैं कि वो दाल में काला है, और अल्लाह करे कि दाल में ये काला ना हो और इसमें नीला पीला कुछ भी ना निकले। और हम इसके लिए दुआगो हैं कि वो अपने आप को, अपनी जो भी उनकी लाइफ है उसको मुनासिब तरीके से, अच्छे तरीके से, खूबसूरती से गुजारें। हम दुआ करते हैं उनके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। तो बात आपने जो पहले की कि जिनके बस में है, वो जिनके बस में है वो सारी सूरत हाल को जो है वो वॉच कर रहे होते हैं। उनका एक जो बहुत बड़ा इंटरेस्ट है उनके अदारे का भी और उनका अपना भी, ये कि मुल्क बेहतर तरीके से चले, करप्शन कुछ कम हो। जाहिर सी बात है ना, वो एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं इस मुल्क में, बाकी अवाम की तरह या सब की तरह। तो वो शायद इस उम्मीद पे, उनको उम्मीद ये थी कि ये बाकी 2 पार्टियां आजमाई गई हैं, इनमें जो ना ऐसे अनासर भी शामिल हैं जो करप्शन में मुलव्विस है या उन पे एलिगेशन है। तो ये एक आदमी ऐसा जो कहता है कि मैं करप्शन भी खत्म करूंगा, जो लूटा हुआ सब कुछ है वो भी वापस लाऊंगा, बड़े सबज बाग उसने दिखाए और ये सब कुछ। अब वो जब देख रहे हैं कि वो 100 रुपए का डॉलर, 102 रुपए का डॉलर 142 रुपए से भी ऊपर जा रहा है, 134 रुपए का पाउंड मिल रहा था 182 रुपए में, 183 रुपए में जा रहा है।
تو اب یہ ظاہر ہے یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ تو ملک کی بنیادیں ہلا رہا ہے. 8 مہینے گزر گئے اور 8 مہینے میں کوئی ذرا سی بھی کوئی 2% بہتری نظر نہیں آ رہی ہے, بلکہ جو وہ جس کو ترقی معکوس کہتے ہیں وہ ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم سب سے زیادہ, کیونکہ وہ ہم سے زیادہ جاننے والے بھی ہوں گے, وہ ان کے ہاں جو ہے نا اس معاملے پہ کوئی ورک بھی کرتے ہیں, وہ لوگ ان کی تھنک ٹینک بھی ہیں, تو وہ اس معاملات پہ پریشان ہوں گے. اس حوالے سے ملک کی معیشت کے حوالے سے کامران مرتضیٰ صاحب, یہ پریشانی کنوے ہو گئی ہے, کنوے کر دی گئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ کنوے ہو گئی ہے, اور اگر یہ اس کا کوئی حل نہ نکالا گیا, اور اگر اسی طرح سے کہ ڈیل اور ڈھیل اور یہ کرپشن اور فلانا ڈمکانا, دیکھیں کرپشن شاید ان کا بھی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ان کا ایک بڑا ایشو جو ہے وہ ملک کی ترقی ہے, اور ملک کا وہ پراپر جو ہے نا وہ ایک سموتھ اس کا جو ہے نا وہ چلنا ہے. اور ان کا یہ بھی شاید اتنا بڑا ایشو نہ ہوگا کہ اگر وہ دوسرے نمبر پہ ایک بات لیں کہ جو بھی پرائم منسٹر ہیں وہ ان کی پوری ڈکٹیشن لیں, شاید ٹھیک ہے وہ یہ اس بات کو بھی گوارا کر لیں کہ پوری ڈکٹیشن نہیں لیتے, ساتھ مل جل کے جو ہے نا کچھ ان کی رائے کچھ ہماری رائے چلے. تو یہ ان کی اگر یہ ڈکٹیشن اگر پوری لیتے ہیں, ڈکٹیشن لینا جو ہے نا یہ ایشو نہیں ہے اتنا بڑا اس ملک کے لیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملک ترقی کرے, اس ملک کے قرضے معیشت بہتر ہو, معیشت بہتر ہو, جو حال ہو رہا ہے. اسد عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا کہ چیخیں نکلیں گی, لیکن کہا نہیں مگر چیخیں نکلوا رہے ہیں وہ. غریب کیا امیر کی بھی چیخیں نکل گئی ہیں. میرا خیال ہے یہ 8, 10, 12 مہینے سے کوئی کاروبار جو ہے نا وہ جو لوگ کاروبار آمدن جو ہے نا کسی کاروبار کے ذریعے ہے, وہ تمام کے تمام جو ہے نا وہ رو نہیں رہے ہیں, چیخ چلا رہے ہیں. بالکل درست ہے, بالکل آپ کی بات 100% درست ہے. اوپر سے آپ جس طرح سے آپ ہر چیز میں اضافہ کر رہے ہیں تو پتہ نہیں یہ معاملات آگے کیسے چلیں گے. سجاد میر صاحب, جی سجاد میر صاحب, ایک اور ایشو ہے نا, جب آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر دیکھیں اور بیٹھیں اور ریوزٹ کریں اپنی پالیسیز کا, ریوزٹ کریں اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کا, اپنی کیبنٹ کا. پھر آپ بریگیڈیئر اعجاز شاہ جیسے لوگوں کو وفاقی وزیر بنا دیتے ہیں. اسد عمر صاحب کی پرفارمنس کو آپ ریوزٹ کریں. خسرو بختیار صاحب کا ایک اسکینڈل, ان کے بھائی جو پنجاب میں ان کا ہو گیا, پھر اعظم سواتی, پھر بابر عوام, مطلب ایسے لمبے کیسز. پھر آپ کے اپنے وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب, ان کا مالم جبہ کا کیس, پھر جہانگیر ترین صاحب پہ سوال اٹھ رہے ہیں, ان کی بہن پہ علیمہ خان پہ سوال اٹھ رہے ہیں. تو کیا وہ, اور پھر عثمان بزدار, مطلب آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, عثمان بزدار صاحب, وسیم اکرم پلس جو کہ سیکھے نہیں دے رہا, وہ خود کہہ رہے ہیں میں ابھی ٹرین ہو رہا ہوں. تو سر یہ پالیسیز, یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ عمران خان صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی نیت بہت اچھی تھی, ان کا کوئی اپنا پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے, ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے, ان کا کچھ اپنا اسٹیک پہ نہیں لگا. مگر سر پورا پاکستان تو اسٹیک پہ لگا ہوا ہے. یہ انکمپیٹنس ہے, نیگلیجنس ہے, یا ول نہیں ہے, کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ چلیے, ایک تو بات آپ نے نجم سیٹھی کے بارے میں کہی کہ عمران خان نے ایسا ایسا کہنا شروع کر دیا کہ اگر کام نہیں بنتا تو پھر جناب آپ خود سنبھال لیں, کیونکہ وہ تو کھیل وہ تو الٹیمیٹ پاور مانگتا ہے نا جی. وہ کہتا ہے اس کو بھی پھانسی لگاؤ, اس کو بھی پھانسی لگاؤ, اس کو بھی لٹکاؤ, اس کو بھی لٹکاؤ, کسی کو چھوٹ نہ دو, اور گویا میں کرپشن پکڑا ہوں, میں چھوٹ نہیں دوں گا, میں NRO نہیں دوں گا. کہنا وہ چاہتا ہے کہ میری سارے مخالفوں کو آپ ختم کریں اور مجھے انڈیپینڈنٹ کام کرنے دیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب پنجاب کے حوالے میں بھی یہ خبریں آنی شروع ہو گئی ہے کہ ان کو کنوے کر دیا گیا ہے کہ بھائی یہ جو چیف منسٹر آپ کا لاڈلا تھا لے کر آئے ہیں, اور جس کو آپ بڑا ٹیلنٹڈ کہہ رہے ہیں, یہ چل نہیں پا رہا. اس کے بارے میں مسئلہ ان کا یہ ہے کہ کوئی اس کی جگہ ریپلیس کرنا پارٹی کا جو موجودہ سٹرکچر ہے یا جو ان کا الائنس بنا ہوا ہے اس میں بھی آسان کام نہیں ہے, وہ اس میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. ایسی صورت میں وہ کیا رستہ اختیار کریں کہ معاملات کو آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے. ان سے حکومت تو چل نہیں رہی, یعنی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. اب ایک ہم بات کر رہے ہیں اکانومی کی جو بیسک بات ہے. دوسری بات دیکھیے, ہم نے کہا جی ہم نے پیسے لے آئے ہیں, UAE سے لے آئے ہیں, سعودی عرب سے لے آئے ہیں, ہمارے تعلقات ویسٹ سے اچھے ہو گئے ہیں, امریکہ بڑے خلاف بول رہا تھا اب حق میں بول رہا. ارے بھائی حق میں جو بول رہا تھا پرسوں 3-4 دن پہلے کیا بولا ہے کہ شمالی کوریا, چین اور پاکستان 3 ہمارے کنسرن ہیں. ان کا وزیر خارجہ کا کبھی آج تک یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اتنے سخت پاکستان کے خلاف؟ نیکسس آف ایول کہا گیا تھا تو ایران تھا اور عراق تھا اور شمالی کوریا تھا. پاکستان کا بھی اس طرح مینشن نہیں ہوا آج تک. کیا مطلب, ان کے ارادے کیا ہیں, ان کی نیتیں کیا ہیں؟ اور اب جا کے آپ کو خیال آیا کہ میں چین کی طرف بھی جا رہا ہوں اپریل میں, اور یہ ہم اس کو سی پیک کا وہ جو 3rd فیز ہے اس کو شروع کر رہے ہیں, جو کرنا چاہ رہے ہیں, اور گوادر جا رہے ہیں. یہ سارے آپ رستے باندھ رہے ہیں کہ IMF کے ساتھ جو آپ کی توقعات IMF کے حوالے سے ویسٹ کے ساتھ ہی اکنامکلی وہ کوئی کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی.
और फॉरेन पॉलिसी के बारे में मुझे शक है कि ये बहुत सी बातें जो कर रहे हैं इसके बदले में हमसे मांग क्या रहे हैं। अब पता चला कि उन्होंने तो हमें टेररिस्ट बना दिया है, शुमाली कोरिया के साथ और चीन के साथ बुला के अपना दुश्मन नंबर 1 करार दे दिया है। इकोनॉमी आपकी कुछ नहीं, अब आप दोबारा चीन के पास जाएंगे मिन करते हुए। वो भी कहेंगे कि भाई आपके पास हमने इतना रिलाय किया, हमने चीन अमेरिका तक को ये कह दिया कि हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान से वो हैं जो आपकी इसराइल से है। ठीक है, इतनी बड़ी बात कर दी, उसके बावजूद भी आप जो संभलते नहीं है। तो ये सारी तशवीशनाक बात है, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो चाहे ये इकोनॉमी हो, इन्हें सोचना पड़ेगा और सियासत का अंदाज भी अपना बदलना पड़ेगा। शाहिद लतीफ साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं कि मामला जो है मामूल से निकल के तशवीशनाक हालत की जाने में अगर पहुंचे नहीं है तो कम से कम बढ़ रहे हैं, और जिन इदारों की हर जगह बात होती है वहां पर भी अब ये तशवीश पाई जा रही है? देखें, इन सारी बातों को एक ही जगह ना जो आप समेट दें, क्योंकि मेरे इसमें जो सारे ख्यालात का जिक्र हम कर रहे हैं, मेरी इन सब के साथ इत्तफाक नहीं है। मसलन जो चीज गलत है मैंने कह दी कि जी आप अपनी कारकर्दगी की तरफ ध्यान दें और आप इस तरह का नारा लगाना बंद कर दें, अपनी एनर्जी अपनी ताकत इस पर जाया ना करें। हमें यह चाहिए कि आपकी जो टीम है, यानी एक आपने भी इसका जिक्र किया कि जहां तक प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक है वो जाती तौर पर बिल्कुल उनमें हिम्मत भी है और जाती तौर पर उनको कोई दाग धब्बा नहीं है, और उनके अंदर बिल्कुल इस चीज की अर्ज है कि पाकिस्तान को मुश्किलात में से निकालना है। असल सवाल आता है टीम पर, क्या उस टीम में वो काबिलियत, अहमियत और वो अहलियत है, ये चीजें देखने वाली, और वो डिलीवर अगर नहीं कर पा रहे तो ये वक्त है उसकी तरफ देखने का। जहां तक इकोनॉमी का ताल्लुक है मैं इससे 100% एग्री करता हूं, क्योंकि ये तो सारा मामला दादो शुमार का है। मगर दूसरी तरफ हमें यह भी देखना चाहिए कि हम IMF की तरफ अगर इन हालात में आप जाएंगे, या जो इतने बड़े कर्जे थे, वो भी तो देखने वाली बात है ना। वो जो 2 हुकूमतें थी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने 6,000 से कर्जा उठा के 30,000 तक पहुंचा दिया था, अरब तक। तो ये इनके जो जमीन में, लेकिन ये भी तो फिर यही कर रहे हैं ना। अब आप मुझे बताएं कि 3300 अरब तो इनके 6 माह में भी हो गया, 7 माह में। मैं मानता हूं इस बात को, मैं मानता हूं जो चीज गलत है वो गलत है, मगर ये भी सोचें और इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि उनको आपने 10 साल दिए 2 हुकूमतों को, इस 8 माह में इतना भी इंपेशेंट और बेसब्री का मुजाहिरा ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीजें जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, मगर मैं साथ ये भी कह रहा हूं कि हमें थोड़ा तहम्मुल भी दिखाना चाहिए। ये इतना सारा जो मलबा है, इस मलबे को महीनों में तो खत्म नहीं किया जा सकता। हां, इस पर काम करने की जरूरत है। जो हमें सिमत की बात की गई थी, उस सिमत को देखने की जरूरत है। जहां तक फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है, मैं इत्तफाक नहीं करता। फॉरेन पॉलिसी के मामले में अमेरिका, इजराइल और हिंदुस्तान का जो रवैया है वो हम सबको नजर आता है। लिहाजा उसको एक सिंबल ना बनाएं, उसको एक जाविया ना बनाएं कि जी वही एक मेयार है जिसके तहत हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक कॉर्नर उसको किया जा रहा है। भारत ने जो आज से पहले ये बातें की थी कि हम आपको कॉर्नर कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे, तनहा कर देंगे, आज तनहा कौन है? लिहाजा जहां क्रेडिट बनता है वो क्रेडिट दें। अभी जो पिछले 23 मार्च को इतने सारे मुमालिक आपके साथ आके जिन्होंने परेड में हिस्सा लिया, वो आपके साथ हैं या आपको तनाह कर रहे हैं? वो ठीक है, ये माने इस बात को। लेकिन सर आप इस बात को जहां चीजें अच्छी हैं उसको माने। बिल्कुल, और आप इस बात को भी तस्लीम करते हैं या सेकंड करेंगे, इंडोर्स करेंगे कि अपनी पॉलिसीज के साथ साथ अपने कैबिनेट, अपने साथ में जो बैठे लोग हैं उनको भी रिविजिट करें कि कौन डिलीवर नहीं कर पा रहा, क्योंकि बहरहाल नाम तो इमरान खान साहब का है, पार्टी खान साहब से चलती है। ये तो मैंने कह दिया सही कि आपके वाहिद अच्छे होने से अगर आपकी टीम डिलीवर नहीं कर रही तो ये तो सबका कंबाइंड एफर्ट हुआ करता है ना। एक शख्स मुल्की लेवल पर एग्जैक्टली आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप जाहिर सी बात है नहीं कर सकता। जब उंगलियां उठती हैं तो टीम कैप्टन के ऊपर ही उठती हैं कि जिसका काम था उसने काम सही से क्यों नहीं लिया, और अगर उसको लग रहा है कि उसका कोई टीम मेंबर सही काम नहीं कर रहा। और जज करने वाली भी हैं ऐसी बातें जज करनी चाहिए कि जब वो मुल्क ये कहता है उनको वज़ीर ख़ारजा कि शुमाली कोरिया, पाकिस्तान और चीन में हमारे लिए खतरा है, तो ये मामूली बात नहीं है। ठीक है, और जब अफगानिस्तान का हम वज़ीर ख़ारजा की इंटेंशंस जानते हैं,
नहीं, इंटेंशन तो हम अपने लोगों की भी जानते हैं, जानते हैं। हम ये कोई इंटेंशन तो हरफे आखिर नहीं है, नहीं ये हरफे आखिर नहीं है, इंटेंशन तो नहीं उसको हम याद नहीं बना अपने सकते। लोगों की भी जानते हैं। ठीक है, वो पहले भी मैं कहते तो रहे, कहता हूं कि जब वो पहले भी कहते रहे डू मोर, मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब जवाब दिया ट्रंप को तो डू मोर उनका कहा गया कि आप बाल टेम्परी कर रहे हैं। पहली बार बाल टेम्परी का लफ्ज सुना है। वो ताना अमेरिका देता है तो अमेरिका के ताने आज तक आप लेते रहे, उससे क्या हो गया? पाकिस्तान अकेला हो गया क्या? इस तरह की बात हम नहीं कर सकते। कामयाबी किस बात की करते हैं? कंपेयर उस बात से करें जब कल ये कामयाबी नहीं है, मगर ये नाकामी भी नहीं है। ठीक कर दिए, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूं आपसे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अमेरिका में से इस तरह की स्टेटमेंट कहा जाना ये मतलब नहीं है कि हमारे ताल्लुकात खराब हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, तशवीश ये है कि अगले दिन नहीं होती है। ताल्लुकात हमारे अमेरिका के साथ अब भी ठीक है और डू मोर वाला मामला वो अरसे से कर रहे हैं अफगानिस्तान के मसले पर। चलिए ठीक है सर, बातें नहीं करें, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान फोर फ्रंट्स पे है, वो तो हिंदुस्तान को बनाने जा रहे थे। लेकिन सर अफगानिस्तान के मामले पे जब हमारे वज़ीर आज़म स्टेटमेंट देते हैं, का लफ्ज इस्तेमाल किया है जिसपे आपकी क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जी? है उन्होंने पिग्मी का लफ्ज इस्तेमाल किया, फिर बाल टेम्परिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया। नहीं, कोई ये लफ्ज बड़े इस्तेमाल हो चुके हैं, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, आपको पता ये इस्तेमाल हो चुके। ये जो मुल्कों की रिलेशंस हैं उसमें ये चीज चलती रहती है। अच्छा चलिए जी, अच्छा चलिए मैं एक और ब्रेक लेना है, एक और ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं। जरा 18वीं तरमीम के हवाले से ही बात कर दें क्योंकि बहुत अरसा मामला है और यही वो मामला है जो कि बिलावल आज तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि 18वीं तरमीम ने वफाक को दिवालिया कर दिया है, लेकिन 18वीं तरमीम के मामले पर पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा हमेशा से बोलती है कि असल जो मसला है वो 18वीं तरमीम से इन लोगों को मसला है। अब वो किन लोगों को मसला है, वो क्या मसला है और पीपल्स पार्टी के क्या हक में, कितने मफाद में, मुख्तसर सा ब्रेक लूंगी, जब वापस आती हूँ तो इस पर बात करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जब आज घोटकी में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खिताब कर रहे थे तो उन्होंने वहां पर यह भी कहा कि जो 18वीं तरमीम है उसके बाद वफाक दिवालिया हो गया और वो कहते हैं कि अखराजात के बाद वफाक 700 अरब रुपए खसारे में चला जाता है और करप्शन का पैसा जाली अकाउंट्स में चला जाता है। जाली अकाउंट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बैरून मुल्क भिजवा दिया जाता है। तो वो डायरेक्टली बेसिकली वो पीपल्स पार्टी को हिट कर रहे थे और पीपल्स पार्टी जितना फेवर में 18वीं तरमीम ज़ाहिर है उनका बेबी है, उनके दौर में हुआ था तो वो उसको लेके बड़ा पॉजिटिव नहीं है, जिसपे आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक बयान दिया और उनके दीगर लोगों ने भी कि उस पर आंच नहीं आने देंगे। सर ये 18वीं तरमीम का मामला कामरान मुर्तजा साहब कितना सेंसिटिव है? कौन सी कुव्वतें चाहती है कि ये मुल्की मफाद में नहीं है, जिस तरह से इमरान खान साहब कह रहे हैं वफाक को दिवालिया कर दिया है। तो सर अगर वफाक को दिवालिया कर दिया तो सूबे कौन सा अमीर हुए हैं? कौन सी दूध की नदियां, शहद की नदियां सूबों में बह रही हैं? अगर मैं सिंध की ही बात कर लूं तो कहाँ जा रहा है फिर पैसा? खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि वो चूंकि वो माशी तौर पे मामलात को ठीक नहीं कर पा रहे तो अब वो मुख्तलिफ जो है ना, वो एक तरफ करप्शन की बात करते हैं, दूसरी तरफ 18th अमेंडमेंट की बात उन्होंने छेड़ दी, जो कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा उनके लिए जो है ना वो इशू है। वो इस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती है कि 18th अमेंडमेंट जो है ना वो इस हालत में नहीं होनी चाहिए थी या उसमें कुछ कमी पेशी होनी चाहिए। तो ये जानबूझ के ये फिर जो है ना अपने मामला से तवज्जो हटाने के लिए जो है ना खान साहब ने वो ये इशू भी छेड़ा है। पहले तो ये समझ लीजिए कि 18वीं तरमीम कब हुई थी, क्या कोई साल 2 साल पहले हुई थी या इसको भी कोई 8-10 साल गुजर गए? तो जब 8-10 साल हुई है ना, तो मेरे ख्याल है 2010-11 में हुई है। 10 साल 8-10 साल हो गए, 8-10 साल हो गए हैं ना। तो 8-10 साल से ये मामला चल रहा था और ये 18th अमेंडमेंट ऐसी चीज है वफाक के लिए, पाकिस्तान के वफाक के लिए, छोटे सूबों के हवाले से जिसके ऊपर फख्र किया जा सकता है। और पीपल्स पार्टी ने अगर कोई अच्छा काम किया है जिसको अप्रिशिएट करते हैं छोटे सूबों में बैठे लोग, तो वो मेरा ख्याल है यही 18th अमेंडमेंट है और इसका ये बहुत बड़ा। सर आपको लगता है कि छोटे सूबों की हालत में तो कोई तब्दीली वाकई हुई है इससे? उसमें तब्दीली नहीं, उनके पास ऐसा है कि उनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, वो उसको अभी तक जो पैसा कहाँ जा रहा है? मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है। पैसा नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग तो वो देखिए ना, एक इशू को, एक केस को बना के वो जाहिर है ये गलत भी हो रहा है, सिंध में भी हो रहा है, बलूचिस्तान में भी हो रहा है, दूसरों सूबों में भी होता होगा, मगर इस वजह से एक अच्छी चीज को जो है ना वो रोल बैक नहीं करने का या उसको अंडू करने का नहीं है। लेकिन उसमें फर्दर अमेंडमेंट की तो गुंजाइश है। अगर एक अच्छी चीज करने से जो 8 से 10 साल हो गए हैं
اس کے امپلیمنٹ ہوئے ہوئے اور اس کے باوجود صوبے کے عوام کی حالت نہیں تبدیل ہو رہی, ان کی قسمتیں نہیں بدل رہی, تو پھر ریوزٹ اس کو بھی کر لیں. نادیہ ایسا ہے کہ یہ وفاق جو ہے نا, یہ وفاق جو ہے, یہ ایک تجربہ جو ہے نا اس کو 1971 میں ہوا اور ہمارا ایک بازو جو ہے نا وہ کاٹ دیا گیا یا کٹ گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ بازو کٹ جانے کے بعد بھی اس ملک میں مختلف جگہوں پہ اس طرح کی باتیں موجود تھیں, مگر یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ جو تھریٹ تھی وفاق کو, اس کو برداشت کرنے میں جو ہے نا اس کی شاک ابزرور. چلیں میں ذرا میرے پاس ٹائم کم ہے, شاید لطیف صاحب کیا اسٹیبلشمنٹ کو 18 امینڈمنٹ سے ایشوز ہیں اور ان کی زبان آج عمران خان صاحب نے بولی ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو ایشوز ہیں اور ان کی زبان عمران خان بول رہے ہیں. 18th امینڈمنٹ کا معاملہ اس وقت اٹھا جب آپ نے دیکھا کہ ایف اے ٹی ایف والوں نے سوال کیا, سوری ایف اے ٹی ایف والوں نے نہیں, یہ آئی ایم ایف نے سوال کیا کہ جی آپ کا زیادہ تر جو ریسورسز ہیں وہ وفاق جو ہے وہ تو صوبوں کو دیتا ہے, تو اتنے بڑے بڑے قرضے جو آپ لینا چاہتے ہیں, جب قرضوں کی بات چل رہی تھی تو اس میں انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا تھا. تو بتائیے کہ وفاق جو ہے اگر قرضے لیتا ہے تو کیا وہ اس حالت میں ہے کہ یہ قرضے جو ہیں وہ صحیح وقت پہ اور صحیح طرح سے واپس کر سکے؟ پچھلی حکومتوں نے آپ دیکھ لیجئے کہ قرضے لیے اور قرضے ادا کرنے کے لیے قرضے لیے. ایسے تو نہیں ہوتا. دنیا کا کون سا ملک ہے جس کی بار بار یہ مثالیں دیتے رہے کہ جناب قرضے تو سب لیتے ہیں, پر یہ بھی بتائیں کہ قرضے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے. آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, آپ پیسہ جنریٹ کرتے ہیں. اس کا واحد حل یہ ہے کہ 18 امینڈمنٹ کو رول بیک کیا جائے. نہیں, رول بیک نہیں کیا جائے, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں ایکسٹریم سچویشن کی بات نہیں کر رہا, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو دیکھا جانا چاہیے. اس کو آپ نے اتنا حساس کیوں بنا لیا؟ کیونکہ یہ کوئی لاسٹ ورڈ تو نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اگر دنیا آپ پہ آبجیکٹ کر رہی ہے تو اس کو آپ ریوزٹ کریں اور دیکھیں کہ صحیح وفاق کے پاس کیا ہونا چاہیے. اور پھر جو آپ نے بات کی وہ بات اہم ہے, یا تو ہمیں نظر آتا کہ صوبے جو ہیں بڑی ترقی کر گئے, وہ پیسہ صحیح استعمال بھی نہیں ہوا, وہ کیوں نہیں ہوا؟ میں لاسٹ کامنٹ لوں گی, ون لائنر سجاد میر صاحب معذرت کے ساتھ, ٹائم بالکل ختم ہے. ریوزٹ کرنا چاہیے, رول بیک کرنا چاہیے, یا اپنی حالت میں ہی صحیح ہے 18th امینڈمنٹ؟ دیکھیں یہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے, اگر امینڈمنٹ تو ہوا کرتی ہیں, لیکن غالباً یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل نے بڑے ایک لفظ میں بیان کر دیا تھا کہ 4000 بلین ہم ٹیکس اکٹھا کیا, 2300 صوبوں کو دے دیا, 1700 باقی بچتے ہیں. اس میں ڈیفنس اور ڈیٹ سروسنگ دو پورے نہیں ہوتے. اگر ہمارا کنسرن ہے ہماری اور لوگوں کا, ہماری اسٹیبلشمنٹ کا, تو یہ بھی ہے کہ ہماری سیکورٹی کا پرابلم بھی ہے, اور ریاست کی بقا اس میں ہے کہ ہم قرضے ادا کرتے رہیں اور اپنی سیکورٹی کے لیے پیسے بچاتے رہیں. وہ دونوں پورے نہیں ہو رہے. وفاق کے پاس اتنے پیسے جو نہیں ہوتے, وہ قصہ یہی ہے, اور صوبے وہ ڈلیور نہیں کر رہے جس کے لیے انہیں پیسے دیے تھے. ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی جی ڈی پی کو بڑھائیں, اتنا بڑھائیں کہ وفاق کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ ان چیزوں کو ادا کر سکے, قرضے بھی ادا کر سکے, اور ریوزٹ کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. 18 امینڈمنٹ کو بھی ریوزٹ کرنے, ریوزٹ کرنے میں تو کوئی ایک چھوٹی سی چیز کو ریوزٹ کرنا ہوگا نا آپ کو. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اوکے فائن, تھینک یو ویری مچ سجاد میر صاحب, شاہد لطیف صاحب بہت بہت شکریہ, کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عمران خان صاحب نے آج یہ بات کر دی ہے, ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی کی جو اپوزیشن تھی وہ ایک دم سے سامنے اس پر آئی ہے, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ پیسہ صوبوں کو جا رہا ہے, بہت اچھی بات ہے, جانا بھی چاہیے, لیکن کیا صوبے کے مسائل حل ہو رہے ہیں؟ کیا صوبے کے عوام کی قسمتیں بدل رہی ہیں؟ تو جواب نہیں میں آتا ہے. تو جہاں ہم عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ریوزٹ کے پالیسیز کے مشورے دے رہے ہیں, اس میں بھی کر لیں گے, تو یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.